आज हूँ कुमार पूर्णिमा। तो कुमार पूर्णिम आज बनैबा आम काकरा पिठा। सी पुणी केमी कम तेल पीब आउ से पुणी पूरा कचोड़ी टाइप भी देखा जाऊँगी। आप भिडियोटी देखला आप जापर। चलते देखा भिडियोटी केमिति होती कौ प्रोसेस रे। आपण मानक जदि मो भिडियोटी भल लगी ताले लाइक करेंगे, तो कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आमिति होती मत कमेंट माध्यम जनइले जनइले सीना मुझे आगू नुआ नुआ भिडियो आने चेष्टा करी। चलते देखा कौन कौन सामग्री दरकार। एठी नहीं मो पान मधुरी, गुजराती, गोलमरिच गुंड, अटा, चीनी, गुड़, नड़िया, सुजी आधा केजी नहीं आउ कि गुआ घी नहीं। एबे गोटे कढ़ईटे बसई नवा, गुड़ आधे पकई नवा ए मेल्ट होगापी। आपन जदि चाहिए गुड़ बदल में चीनी भी खाली पकई पारे। गुड़ चीनी जब आम मिसेक पकाचे टेस्टा टी अलग लगे, कलर भी अलग आसब। तो आपन चाहिए आपन इच्छा आप गुड़ खाली करेंगे ना चीनी भी करेंगे। जो मानकर सुगर प्रोब्लेम अच्छी ना तो से केवल गुड़ भी खाईपर, चीनी न खाइले भल। तो नेक्स्ट प्रोसेस कौन करवा आम जो चीनी रखी थे से चीनी रू मु 4 चामच पकई, गुड़ 2 चामच पकई नहीं मु चीनी 4 चामच नहीं। आपण मिठा आपण अनुसार आप मिठा जी खाइबे से पकईबे। एबे भल भाव आपको मेल्ट हाँवाई छाड़ी नवा आम। मुझे कहीदे आज तो कुमार पूर्णिमा, आज ओषा कर झील मैंने। तो घरे मो झील भी ओषा करुच्ची। तो से मु लुण आधे आपण मानक लुण देखी नी आप देखी लुण मुझे नहीं ना। तो ओषा कर लुण खाइबा कथा नुह। तो एबे मु नड़िया नहीं गोटे नड़िया गुड़ा को भाजी नवा भल भाव। आपड़ देखिए यही टाइप घरे करते अटा और सुजी नहीं कि देखिए जमा भी तेल भी टाणुनी टोटाली आउ पूरा कचोड़ी टाइप जमी बाहर कचोड़ी मिले ना से टाइप ही पूरा हम। आप भिडियोटी देखला जापर आ तेल टोटाली टाणु ना जमा। जो मैंने भी इच्छा कर खायापी तेल जिनस खायापी इच्छा करते प्राय देखिए जार एसिडिटी प्रोब्लेम गैस प्रोब्लेम रोचे तो से निश्चिंत खाइबे। मुझे तो एमती कले घरे समस्ते पसंद करती खावाई। तो आपण मानक भी मुझे यही टाइप घरे करके खाते। ये भल भाव पाखापाखि अधा हो आसला। एबे आमे जो गोलमरिच गुंड ए सब गुजराती गुंड सब रखी थे पकई नवा सब। आपण चाहिए छेना भी पकई पारे आधे, किंतु छेना मु पकई ना। आप चाहिए छेना ऐड करें आधे। तो छेना पकईले झील खाऊ ना तो मुझे छेना पकईनी। ये भल भाव हो आसला। आपको आम गोटे जगह को काढ़ी नवा। एबे जो आम रखी थे अटा और सुजी रखी थे जंतुणी गोटे जगटे बसई नवा। जी अटा मु नहीं तो गोटे बाउल मु अटा सुजी नहीं थी। तो मुझे ही पानी देजी माने 2 बाउल पानी देजी मु। एबे पान मधुरी पकई नवा। लुण पकई नहीं आप लुण पकई पारे। एटी चीनी मु पकईली आप चाहिए ये गुड़ भी पकई पारे चीनी बदली जी आप मिठा खाते आप से अनुसार मिठा पकईबे। मु जुआणीटा देखी नी से जुआणीटा पकईला बास्नाटा टेस्ट अलग लगे। आप जुआणी सब पकईकी खाइबे देखिए जिते भी काकरा पिठा कर टेस्ट अलग आसूँ। घरे ये ही करे जुआणी पकईले आमर गैस प्रोब्लेम हुए नहीं एसिडिटी जार थी बास्नाटा भी भल हुए। तो यही टाइप करके खाते देखिए जमा भी गैस प्रोब्लेम हेनी आपंकर। आउ गुआ घी जो रखी थे ना आम पकईदे कहीं पकईले लगे जिते जंतुणीटा आम करवा भल भाव आपको घाटी नवा। ये फुटापी भल भाव फुटिया को छाड़ी नवा। आम फुटीगला आम जो अटा और सुजी रखी थे मिसई नवा भल भाव। मुझे नहीं पाखापाखि 4 ରୁ 5 चामच अटा नहीं मु 4 चामच नहीं हम 5 चामच भी आप नहीं पारे। किंतु ये आधा किलो सुजी एति अटा नहीं। बेसी अटा पकईबे जी आम सब आम चिंता करें भाग मापर जिनस आम खाद्य जिनसटी आम करवा भाग मापर कले ही सब जिन ठीक। जदि भाग मापर जदि आम ठीक रे न करुचे ताले सब जिनस गड़बड़ हो नष्ट हम सब।
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଲି କାକରା ପିଠା ମୋତେ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କାହାଠୁ ଶିଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ, କି ମୁଁ କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖିକି ମୁଁ ଏସବୁ କରିନି। ଏବେ ତ ଏସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାହାରିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି କରିନି, କି କାହାଠୁ ଦେଖିକି ବି କେହି ମୋତେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି ନା ଏ କାକରା ପିଠା, ମୋର 2-3 ଥର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଲି, ମୁଁ କ'ଣ କାକରା ପିଠା କରିପାରିବିନି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, 2 ଥର ହେଲା, 3 ଥର 4 ଥର ବେଳକୁ ତ ହେବ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା କାକରା, ତେଲ ହିଁ ଟୋଟାଲି ଜମା ଟାଣିଲାନି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, କାହିଁ ହେବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା କାଳେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଥିବ କି କ'ଣ, ଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦାବି ଦାବି ପୁରା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ, ତାକୁ ଦାବିକି ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଇଏ ଜମା ବି ଗୋଟା ରହିବନି, ବିଲକୁଲ ଗୋଟା ରହିବନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ସବୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ନେବ। ଜନ୍ତୁଣିଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଜନ୍ତୁଣିଟା ଠିକ୍ ହେଲେ ପିଠା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଚକଟି ନେଲେ ପିଠାଟା କ'ଣ ହେବ, ଫୁଲିବ, ଭାସିବ। ନହେଲେ ପିଠା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ନ ଚକଟିବା, ସେ ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେପ୍ରେ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେପ୍ ଦେବେ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ମୁଁ ପାପୁଲିରେ କେମିତି କ'ଣ ଦାବୁଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ତାକୁ ଦାବିଲେ ଆଉ ସେଇ କଚଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଫୁଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଏ କାହା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲେ ହିଁ ପିଠାଟା, ଯେମିତି ବାହାରେ ଆପଣ କାକରା ଖାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ବାହାର ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କାକରା ପୁରା ଫୁଲିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ, ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି, ଭିତରୁ ପୁରା ନରମ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରନ୍ତୁ, ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଘର ଜିନିଷ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ବାହାର ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲା ହଁ ଆମେ କେଉଁଠି ଖାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ହିଁ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଯେତେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ କରିକି ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟା ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା ନା। ଏମିତି ପାପୁଲିରେ ହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦାବି ଦାବି ଦେଲେ ତ ସେ ତା'ର ସେପ୍ଟା ଆଉ ତା ଆମେ ଛାଣିଲା ପରେ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଠିକ୍ ଆସିବ ଆମର। ଏବେ ତେଲ ପକାଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତେଲ ବେଶୀ ତତେଇବାନି ଆମେ ତାକୁ, ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ତତେଇବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁଳାଟେ ପକାଇ ଦେଖିବା ତେଲ ଠିକ୍ରେ ତାତିଲା ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଇଏ ତାତି ନାହିଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତାତିବା ଦରକାର, ଆମର ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପକାଇ ଦେଉଛେ ନା, ତେଲ ସବୁ ଟାଣି ନେବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଳା ପକାଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭୁରଭୁର ହେଇକି ହେଉଛି। ଇଏ ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ତେଲ ତାତିଛି। ଏତିକି ଆମର ତତେଲା ହିଁ ଦରକାର ଆମକୁ। ଏବେ ଆମ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ନେଇଥିଲେ ଆମେ, ସେ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆଧିରେ ପକାଇ ନେବା। ବେଶୀ ଯଦି ତେଲକୁ ତତେଇ ଦେଲେ ନା, ତେଲ ବି ପୋଡ଼ିଯିବ, ପିଠା ବି ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଭିତରୁ ସବୁ କଞ୍ଚା ରହିଥିବ, ଉପରୁ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିକି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରା କଚରୀ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ନା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଇଏ ଏବେ ଓଲଟେଇବାନି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଭାସୁଛି ପୁରା ସବୁ। ଯଦି ଜାଣିବେ ପିଠାଟି ଭାସିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଜନ୍ତୁଣିଟା ହେଇଛି ଜାଣିବେ। ନହେଲେ ସବୁ ତଳେ ଯଦି ଜନ୍ତୁଣି ଆଉ ଆମର ଚକଟାଟା ଠିକ୍ରେ ହେବ ନା, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖିବା ଆମେ ଭାଗ ମାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷଟି ଭଲ ହେବ। ଭାଗ ମାପ ଯଦି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେବ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଓଲଟେଇ ନେବା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ।
ये एबे आउ अल्प समय टिके लागो बेसी समय ना ये पाखापाखि हो गलानी आपको आम बेसी ब्राउन करवा ना जदि ब्राउन आम करुचे ताले से पूरा ब्लैकिश टाइप आसीज पोड़ा टाइप हो तो टोटाली भी टेस्ट लगनी आमको जी दरकार ना फ्राए करवा आम से फ्राए करवा बेसी फ्राए करवानी एबे कलर आर देखिए ऑटोमेटिक तार केमती देखो चेंज आसीगला तार एबे आमको एतिकी ही दरकार आम काढ़ी नबा काढ़ी नेला परे ताकू आम भल भाव सजे नबा आपण माने कुमार पूर्णिमा अच्छी कुमार पूर्णिमा रे एमती बनैकी करिकी खातु आ मते कमेंट माध्यम रे लिखंतु केमिति हेइथिला वीडियोटी आ पिठाटा भी केमिति हेइची आ मु आगो को नुआ नुआ वीडियो आने आपण सिना कमेंट रे लिखिले मु सिना आ नुआ नुआ रेसिपी आने पय चेष्टा करिवि आ तो देखंतु एबे रेडी एबे आगो में बे सजे नबा एबे भल भाव मु सजे नैची आ वीडियोटी केमती लगिला मते आपण कमेंट माध्यम रे जणैबे। रहुची नमस्कार जय श्री राम।